Gulay, gulay. Tag 5 ang putos. Gulay. Matugbong tao, gikan pa Dai. Ang ayan gyud. $5 per packet. Ano walang tawa. Gulay, gulay, gulay. Guys, pamain na lang please. Kapoy baya oh. Tiis ganda baya na siya naglukdo. Paliti po mininyo gulay. Uy kay Yung pangatawa. paliti mininyo gulay ba? Maluoy mo. Wadyo ko'y halin. Hi everyone, good morning. Gwapa kaya ko. So guys, naami diri sa ano, unsay tawag anang kanang Boat safe. Tawagan nila mga fish boats ba? Fish boat man sa tuwa. Isugat na mo sila sa masigabong palakpak. Diri may mag-buy og ano, og fresh nga fish and prawns and everything, whatever they have. We will have a look. Kay mas ano siya, mas nice. Everything. Mas nice man good ang fresh guys. Especially God for pa me, more. especially for me na I live too far. So we don't have fresh fish there. They only have fish truck every Thursday. So it's only once a week, and if we miss out, we can't have any fresh fish. Yeah, kang paminaw, madam. Sarap. Anong tawag anak ko? Nukos. Dito sila dokos. Nukos na daw. Yeah, dili may tawag anak. Squid. Wala may nakalagay din na squid. Bugs. Hindi ang Okay na ayan ang okay. bag. Okay. Okay. Okay kayo? Okay kayo. Cash only, see? Cash only. Uli ng taga-bukid. Manamig pang Naanami bit-bit guys. Oh. Siksi pun kay ni akong kauban. Oy, maulaw butaan niya. Oy. Isda. Isda mo din ha. Isda mo manong. Tag-juice lang kilo. Isda. Just lang gatong palit. Wala tayo tubo. Uy, bugat man din ni animas. Uy, guys, tanawa dahil so. Okay na may arugiri. Oh, puno gyud ubi taw. That's a good idea. Smart kay ka, madam. Isda. Isda. 20 kilo. 20 kilo isda. Presko pa, presko. Ay, balik jagjis kay wala tayo tubo. Sexy kay madam. Oo. Magkuha ko sa akong sakyanan kay bugat isda. Bugat. So, drive muna natin kay. Very bugat good ang ano, ang eski. Puno og isda. Parang isa oh. Nagulat. Excuse me, miss. Tagpilang kilo. Time sana. Siksik ang mamasol oh. Good morning. Wala sila nito. So ni hunong lang sa ami guys kay mag-TikTok sa dong. TikTok is live. Please follow. Practice sa mig stepping. Gahi ra baning utok na yung Catherine oy. Aman sa. Here. Sige kung ano. Mag-TikTok sa dami guys, no? Nagkamali. Agi sa mo ka. I guess I got a shoulder to cry on. wait, about the face of the Ano pa di ay?
Ay, saka. Na, 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 na. Okay. Pira. Pira, pira, pira. Sayop, madam. Perfect. Hapit na. So guys, Nakail. palaban gyud ta aning TikTok, wa gyud tang memory ani ka 100 do na gyud may nag-practice. O pag yun na perfect atay oy. Ay, move on na tabi. Paano pag diri? Ay. Chalit ha. Morning, madam. O diri. Wala na isda. Huli ka na. Meron pa. Anong nabili nyo? Prawns, everything. Meron. Cuttlefish. Cuttlefish. Katol ang fish. Di pa kontento ang akong madam, gusto pa niyag more. So, hulat mi sa another boat nga nidunggo na. Naa ba ni? Mo ba ni na ano? I think so. It's reversing. Meron pa, madam? Isa pa? May humabol, may humabol. Nahiya naman ako sa Chanel dito. Hi, madam! Hello! Nakahabol! Sir, anong nakuha niya? Kanina, Ashley. Ano lang, yung pinkish lang na may scales. Gusto mo? Hindi, okay lang. Baka meron dito. Meron pa naman sa bahay. Okay, ako kasi madam, malayo. Malayo na sa ano. Gamit ko isda, gamay naman to. Tama na to. Morning. Nagbili ako. Alam mo, mas gusto kong bili. Ibabi. Sas, pastilan. Dagan. Crabs. Pamain na lang, pamain. Ay, Crabs, tag 50 ang kilo. ano na po akong bana. Unsa na mo pag makyaw naman pag seafood. Wala tay bag ani day. Wala, mauna diha. Bantay na- Bitaw ta ka nga magdala tag bag. Malay ko ba 101 kilos day mong paliton na. Agoy, just me yung marimar. It's nice day. To ara yung car oh. Ay, tara. Ang baho. Teka lang, bilang ko lang sa Anong mabaho? Kabalo. Meron bang isda na mabango, guys? Paki-explain. So guys, oh my Diyos ko, busy ang kaganapan, ang daming ganap. So we are heading now to the market. Every Sunday there is a market here. We were going to get some vegetables that'll go with the fish that we bought just then. And we'll see what we can get here. Vegetable lang ang paliton ha, bantay lagi. Mawa, tas budget ani. Gitripan na pud na nimo. Grumpy old man, huh? Hello. Hi guys, come here. Hi, baby. You got jealous. Okay. Ayan, here. Yeah. Plant. Samo kay ka. Kasama sa bayan. Here's the vegetables. Oh, Nanagbo mi dito isda mo nang among nagpasaksin ko. kahumot ba oy? Uy, kamusta? Hello. Hello. Good Nakita ko yung morning. mango smoothie mo ah. Akin na yung juice. Wala kang paliton. Kanang juice. Sundo na ako ito yung mango smoothie. Oh. Paborito na ako ng mango smoothie. Yeah, it's nice. It's lami. Lami kayo. Mani siya ang Filipino food here. That's Ate Tess. If you want to order. You promote, darling. Yes. You have a share. This is Ate Tess from Tweed Heads, guys. To all the Filipino ladies or Filipino community who wants to have some Every Filipino Sunday. food every Sunday here in what is the place called, Ate? Formerly PCYC PCYC Park. in the recreation Tweed Heads
There you go. So guys, come here and visit every Sunday. Look for Adites. Yeah. Yep. Have a dinner or breakfast here. Not breakfast. There we go. We have caldereta. Yeah. Yeah, this is beef stew with pineapple. Ooh. Pork adobo, the #1 dish in Philippines. Pork caldereta. Yeah, my goodness. I'm Pancit, hungry now. chicken adobo. And the noodles. And ginataang gulay. Yeah. Oh, akti, nagutom ako. And there's some nibbles here, guys. Yeah. Spring rolls, Handmade. Homemade. Leche flan. leche flan, cassava is it cassava? Obi halaya. And cassava. Cassava. Obi halaya, the other one. So guys, what are you waiting for? If you're hungry, just come and visit Adites here on every Sunday. Thank you. Don't forget, we have barbecue here. Chicken barbecue. Yan. Thank you, Kuya. Meron kang i-shout out, Kuya? Shoutout sa mga mag-anak ko sa Pilipinas, Saan? sa Tondo, sa Las Piñas. Ayun, there you go. Sige, saan kayo, ma'am? Taga Tondo and Las Piñas, hello daw. Oh, what is that? I love that. Coco Martin. Madam, may Coco sila, Coco Martin. Bakit naman ang laki nito? Ay, ayan. That's good. May maliit. Gusto ko to. Kaso minsan mapait. Oo, pag sobrang malaki na. Daming vegetable. Yan si Cathy. Ay, ate! Ate Inday! Balita ko, wala ka na dito. Wala na, taga-bukid na yung beauty ko. Interfield ka na daw. Tapos sabi nga niya, no? Hello, ate! 40 akong hulam ni mo. Oh, nana. Gulay, I-message ko, be, para ako na lang i-transfer niyo mo pag ano, kasi sa lang mo account. Oo, sige, chika pa more. After dyan. Ito na guys, makabili na tayo ng veggies. Kain tayo. Kain kayo ng barbecue ko, tikman nyo, marinated ng pineapple yan. Oh, social, special day. Kana lang among kanon kay nagkuan naman ni. Mag-YouTube kami sa balay. Hey, can I borrow your chair? Ay, pwede pala diri, ano. Dapat pala, no, nag-vlog na po lang kanahan. Ikapoy na kog lumakaw, oy. Dahil pila ka book barbecue mong gusto? Isa lang, day, kay nag-diet baya ko. Charot. Tigduhan ta, tigduhan. Dahil tigduhan sa barbecue. Nganong mang magbuot mang kapilay akong gusto. So guys, dito na natin i-end yung video na to kasi super ano na tayo. Relax na tayo ngayon, guys. Ka ng asawa So, mo, video kaya ng asawa. bye-bye. Thank you so much guys for watching our video. Until then, and please don't forget to subscribe, share, and like this video. Thank you so much. Have a lovely Sunday and I'll see you again next time. Bye-bye. Gulay! Tag 5 ang putos. Isa ba Gula- yung mga tugbong tao, gikan pa Day, ang ngayon yun, $5 per packet. walang tawa. Gulay. Tag 5 lang ang putos, guys. 5 lang. Presko pa. Madam! Madam Alita, nawan! Bye-bye! Lanog niya. Kangkong, og napay ampalaya, okra, og napay beans. Guys, pamain na lang please. Kapoy baya oh. Tiis ganda baya na siya naglukdo. Ariko. Gapa kaing vendor. Ariko. See ya guys. Good morning. Uy, paliti po mininyo gulay. Uy, kay
pa nga tao. Palitin mo ninyo gulay ba? Maluoy mo. Wadyo ko'y halin. Ko'y halin. Ako'y nahalin. Sa mukha. Bye bye guys. Thank you for watching our video. Mwah.